Balik sa atong mga balita. Commission on Election may pagawas og bagong balota alang sa Barangay Pulang Bato human nga ang pangalan sa kandidato sa pagkakapitan napatik sa Barangay Malubog. Usahin noon kini nga matang sa sayop nga daling nabantayan sa COMELEC ug nahatagan dayon sa daling pagtagad. Ang kasayuran nihatod ni Shariza May Uy. Giklaro sa Commission on Election Cebu City North District nga duha gyud ang kandidato nga mulan sa pagkakapitan sa Barangay Pulang Bato, Dakbayan sa Sugbo. Kinuman nga namugna og typo error ang sistema sa Commission on Election sa gipagawas nga official list of candidates sa North District. Matod ni Attorney Marcel Sarno, ang election officer sa COMELEC Cebu City North District, nga si incumbent Barangay Kapitan Marlene Nakwa nabutang sa mga listahan nga mokandidato sa Barangay Malubog apan dali lang kini nga naipahibalo ngadto sa COMELEC Central Office nga si Nakwa kandidato sa Barangay Pulang Bato. Sa Pulang Bato na kontra nga si Makwa Marlene Borbon. Sa una na ang kanas Makwa Marlene Borbon nabutang ang iyahang kuan sa listahan sa dingdagan sa Malubog. But na typographical error, so gibalhin siya dito sa Pulang Bato. Abang giklaro ni Sarno nga ang gifilean nga certificate of candidacy ni Nakwa dito gyud sa Barangay Pulang Bato ug dili sa Barangay Malubog. Hinuon mi-release og bag-ong listahan ang COMELEC kundi na dunay duha ka kandidato sa pagkakapitan ang Barangay Pulang Bato nga mao silang Nakwa ug John Barry Menyosa. Certain kandidato nga nasayop og butang from Malubog ni-file siya from Pulang Bato unya iyang pa nga nabutang sa Malubog. Sarno. Sa pagkakaroon na dunay unom na lang ka barangay sa North District ang walay kaatbang mao ang Sambag 1, Sambag 2, Kasambagan, Agsungot, Kambinukot ug Kalubihan. Shariza May Uy, CCTN News.